अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल किस्सा पारीना में, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थीं, जिनमें से 2 इन्हें विरासत में मिली और 3 माले गनीमत में हासिल हुई, जबकि 4 तहाइफ में मिली। अस्ब इन्हें तोहफे में मिली थी। इन 9 में से 8 तलवारें तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े तोपकापी अजायब घर में महफूज हैं, जो कि मिस्र की एक जामे मस्जिद में मौजूद है। अल-अज़्ब के मायने हैं तेज चलने वाली, तेज धार वाली तलवार। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलवार एक सहाबी हज़रत साद बिन उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ग़ज़वा उहद से कबल बतौर तोहफा दी। आपने जंगे उहद में यही तलवार हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लड़ने के लिए अता फरमाई। ये तलवार मिस्र के शहर कहरा की मशहूर जामिया मस्जिद अल हुसैन बिन अली में महफूज है। इस तलवार को मासूरुल फज्र भी कहते हैं, और ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद से विरासत में मिली थी। इस तलवार का दस्ता सोने का और अतराफ से मुड़ा हुआ है, जिस पर ज़ुमुर्द और फेरोज़े जुड़े हैं। इस तलवार की लंबाई 99 सेंटीमीटर है। ये तलवार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अपने चचा ज़ाद भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दी थी। अब ये तलवार तुर्की शहर इस्तांबुल के अजायब घर तोपकापी में मौजूद है। अल-रसूब मिनल सयूफ के मायने है अंदर घुस जाने वाली तलवार। इसकी लंबाई 140 सेंटीमीटर है। इस तलवार के बारे में भी कहा जाता है कि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। इस तलवार पर सुनहरी दायरे बने हुए हैं, जिन पर इमाम जाफर सादिक का नाम कुंदा है। ये तलवार भी तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में महफूज है। अल-बत्तार के मायने सैफुल काते यानी काट देने वाली तलवार है। रवायात के मुताबिक इस तलवार का असल मालिक जालूत था, जिसका नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 20 बरस की उम्र में सरकलम कर दिया था। तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत का सर कलम करते दिखाए गए हैं। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बताया जाता है जो तराशीदा चट्टानों की वजह से मुनफरद शोहरत हासिल करने वाले उर्दून के बतरा नामी शहर के तकरीबन 2000 कदीम बाशिंदे अपनी मलकियती अशिया पर बनाया करते थे। इस तलवार को सैफुल अंबिया यानी नबियों की तलवार भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर अंबिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कुंदा है। इस तलवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी तलवार से दज्जाल का मुकाबला करेंगे। 101 सेंटीमीटर लंबी ये तलवार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बनु कैनका से माले गनीमत में हासिल हुई और अब तोपकापी में महफूज है। अल-हत्फ, हत्फ के मायने है मारना। हत्फ सैफ यानी मार देने वाली तलवार। ये तलवार यहूदियों के कबीले लादी के पास बनी इसराइल की निशानियों के तौर पर नस्ल दर नस्ल महफूज चली आ रही थी। ये भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु कैनका से माले गनीमत में हासिल हुई। रवायात के मुताबिक ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद बनाई थी। वो लोहे का साजो सामान और हथियार बनाने में ख़ास महारत रखते थे। ये तलवार अल-बत्तार की तर्ज पर ही बनी हुई है, लेकिन साइज में बड़ी है। तलवार की लंबाई 112 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ये तलवार भी अब तोपकापी में महफूज है।
القلعی، خوبصورت میان والی یہ تلوار بھی بتار اور حطب کی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس تلوار کو اور ہرنوں کے سونے سے بنائے گئے 2 مجسموں کو زمزم کے کنویں سے نکلوایا تھا، اور یہ بھی کہ انہیں نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے نے دفن کیا تھا۔ القلعی کے نام کی وجہ اس کا شام، ہندوستان یا چین کے سرحدی علاقے سے تعلق ہو سکتا ہے، جبکہ محققین کا ایک حلقہ یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ قلعی ایک قسم کی دھات کا نام ہے جو دیگر دھاتی چیزوں کو چمکانے یا ان پر پالش چڑھانے کے کام آتی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے۔ اب یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ ذوالفقار، اس تلوار کی شہرت 2 دھاری ہونے اور اس پر بنے ہوئے 2 نوک والے نقش و نگار کی وجہ سے ہے۔ یہ تلوار روایات کے مطابق جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی، تاہم بعد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اکثر حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار ان کے خاندان کے پاس کئی نسلوں تک رہی، تاہم یہ بھی توپ کاپی میں پائی جاتی ہے۔ المخزم، اس کے معنی بھی ہے کاٹ دینے والی تلوار۔ اس تلوار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامیوں کے ساتھ ایک معرکے میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی، تاہم دوسری رائے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دی تھی، جو ان کے ہاں نسل در نسل رہی۔ تلوار پر زین العابدین کے الفاظ کندہ ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی توپ کاپی میں رکھی گئی ہے۔ القضیب، قضیب کے معنی ہے کٹی ہوئی شاخ یا بغیر سدائی ہوئی اونٹنی۔ یہ تلوار پتلی اور بہت کم چوڑائی والی ہے۔ یہ تلوار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو ضرور رہی، لیکن اس سے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ تلوار پر چاندی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے الفاظ کندہ ہیں۔ تلوار ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود رہی۔ کہا جاتا ہے کہ فاطمیوں کے عہد میں اس تلوار کو استعمال کیا گیا تھا۔ تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور اس تلوار کی میان کسی جانور کی کھال کی بنی ہوئی ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر استنبول میں محفوظ ہے۔